Okay? So, settings, mapping. Okay, dyan sa action, click. Yan, then auto loop. Ngayon mga ka-DJ, kasi may laman na po yung pad 2, pad 3 naman po tayo. Pad 3. Yun. So, yung pad 3 po, click. Then, erase. Ganun pa rin po mga ka-DJ. Steam underscore pad. Okay, pad. Space, apostrophe. Okay, bus. Yun. Mapansin nyo mga ka-DJ, umilaw na po yung pad 3. Ibig sabihin po, pumasok na po yung steam po ni bus. Then, huwag kalimutan na i-save. Yan. So, next naman po mga ka-DJ, no, ay acapella. Yan, acapella tayo mga ka-DJ. So, make sure po, automatic left and right. So, action, click. Then, auto loop.